नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु जानिबा आजिर आउ एक भिडियो नहीं प्रत्येक दिन सकाळे जदि सूर्य को जल आपण अर्पण करुचंती ता सहित ओम सूर्याय नमः 7 थर जप करंतु। यह करिबा द्वारा सूर्य पवित्रता आपणक उपरे पड़ी थाए। पूर्णिमा उपवास रखिबा द्वारा कुंडली रे चंद्रर स्थिति मजबूत होता है। पूर्णिमा दिन उपवास करिबा द्वारा मानसिक चाप दूर होगा सहित सुख एवं समृद्धि वृद्धि पाई थाए। अत्यधिक भय अनिद्रा चिंता एवं द्वंद्व मुक्ति मिलता है। शनिवार दिन मांसाहारी खाद्य केबे खाओ नहीं, मद्यपान मध्य करिबा अशुभ होता है। यह भगवान शनिदेव को क्रोधित मध्य करिथाए। जदि घरे टंकार अभाव हेउथाए तेबे 2टी लवंग और 2टी गुजुराती मिसाई दीप जलांतु। तेबे दीपरे किछि कर्पूर चूर्ण मध्य मिसाई जलांतु। देखिबे ये सब असुविधा खंडन हेबा। घरे कईंछर आगमन को मध्य शुभ बोली विवेचना करा जाय थाए। यह विश्वास करा जाय जे कईंछर आगमन घरे सकारात्मक शक्ति आनिबा सहित धनर आगमन मध्य होइथाए। जदि आपण सूर्यंकर मूर्ति रखा चाहते रविवार दिन ही या किणिकी आणतु। सकाळे आपण घरर पूर्व कांथरे 7 फुट उच्चर स्थापन करंतु। मार्च एप्रिल जन्म होइतिबा पिला माने बहुत रागी होइथांती एवं एमाने कहारी के होंती नहीं। निजर भाग्य उन्नत करिया पई सेमाने अन्यर खेती करबा को मध्य पछांती नहीं। मे जून रे जो पिला माने जन्म होइथांती एही मासरे जन्मित पिला माने निजर भाग्य निजे ही स्थिर करिथांती। धार्मिक मार्ग रे हो कि अधर्म मार्ग रे हो, कारण से माने विपदपूर्ण कार्य करिथांती। जुलाई अगस्ट रे जन्मित पिला माने तांकर स्वभाव दयालु होइथाए एवं करुणामय मध्य होइथाए। वीडियोटी दयाकरी शेष पर्यंत देखिबा सहित लाइक शेयर करेंगे एवं सही पिला माने भाग्यवान से जीवन महान एवं से पिता माता को से भल सेवा करिथांती। वीडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित कमेंट निश्चिंत आपणकर मतामत दिंतु। भगवानकर नाम कमेंट लिखिले आपणकर उन्नति हेब। दयाकरी भगवान का नाम मध्य आपण उच्चारण करने सहित ए वीडियो कमेंट लिखंतु। सेप्टेम्बर अक्टोबर ईश्वर विषय अधिक से माने विश्वास करती। से पिला माने पूजार अधिक समय से माने बिताई थांती। आध्यात्मिक भावना से अधिक थाए। नवेम्बर और डिसेम्बर जो पिला जन्म होई थांती से पिला माने परिवार अपेक्षा से माने देश प्रेम पई अधिक भावना तांकर थाए एवं अधिक समय मत दे थांती। जदि कौन से असुविधा एवं समस्या वृद्धि पाउची ताहले आपण कौन करंतु ना आपण घरे एक दीपरे किछि हलदिया सोरिष रखी या जलांतु। प्रायतः आमर कला कलर सोरिष मिले किंतु हलदिया कलर जो सोरिष मिले ताको आनिके दीपरे जलांती। आपणकर सब असुविधा दूर होता है। तापर चलते जाने आंब आचार खाइबा ठारो दूरे रुहतु। कंचा आंब खट्टा कंचा होता है। यह सहित अधिक तेल लंका मसला यह खाद्य खातु नहीं। ये सब खाइबा द्वारा शरीर खराब होता है। कहीं अधिक तेल मसला खाइले शरीर रे बहुत चर्बी बढ़ी थाए जो आम शरीर पर भल नुहे। बहुत शुभ घरे जितेबाला गोटे शुआटी आगमन करें। गोटे शुआ जदि घर भीतर पशि जाए बहुत शुभ होता है। ताले भगवानकर आशीर्वाद मत सर्वदा रही थाए। वीडियोटी दयाकर शेष पर्यंत देखा सहित
ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା କି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପବାସରେ ଏସବୁ ରୋଗ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଇନ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ଆସୁଛି। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକେତ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହା ଆଉ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରବେଶ ନ କଲା ମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ଟାଣିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଜୀବନକୁ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ପବିତ୍ର ଓ ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଆମର ପବିତ୍ର ଗଛ। ଏହା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ମିଳେ ବୋଲି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼େ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ରହିବ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ଆସିଲା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ସକାଳେ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ପୁରା ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯଦି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହେ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦିନ ସାରା ଯାହା ବି କାମ ସବୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ଜୀବନଟି ଗଡ଼ିଯାଉ ଏବଂ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।